Santali news channel pahata khon ape sanam ko johar. Aso ai napai ge mena pe ar Santali khobor do pe nyel idiat gya. Teheny ho juda juda lekan khobor ko ate ape ko samang re he setter na insana. Khobor rena headlines ko do kana Assam ponotria Konkrachar jela Labdadungri atore Parliament pege November hilo adi bhari bhoram sala Karam Bonga Buru saute Karam don ene siren sapdaw lena. Ona sapdaw akhada re neuta peda lekate BTC ran maren executive sahe Darhasat Basumatari, BCF ran chairman Manutan Durga Hasta, Manutan Hitashwar Murmu, Shotonath Tudu, Jonathan Murmu, Lokhon Hemrom, Lokhiram Hasta saute Chirang jela khon Karam Guru Peter Mardi eman gomke ko setter ko tahe kana. जगत कोविड-19 खाते नीत हो स्कूल कॉलेज को बंद गे मेना ती स्कूल ओना दी नीत हो बांग बड़ाई नाम अकना मेनखान ऑक्टो दो अकोय हो बाय तांगी को बांग बांग ते सेरमा बिनिट को ऑनलाइन तला तेगे हुई पारमो कना और ओना सावते माध्यमिक बिनिट हो शुरू है एना मेनखान दिसम जगत कोरोना खातिर ते स्कूल को हापित मेनाते पठुआ को ऑलो पढ़ा नापाय सहित बांग होयो कानते आयमा गलेम को गे बोहड़ को चापो कना मेनते बड़ाया कना ओना लेकाते 2022 साले रेना माध्यमिक लागित ते नवा सिलेबास उच्चन केदा पश्चिम बंग मध्य शिक्षा पर्षद सेचेद मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय बाखेर लेखाते सानाम साताम रेना सिलेबास रे 50% खन 59% कम आकादा नवा कोरोना आहार रे सान्ताली मीडियम सेचेद व्यवस्था चालू दोहाय लागित ते फ्री कोचिंग रेना आंगीभार किन गो केदा रानीगंज टीडीबी कॉलेज रेन असिस्टेंट प्रोफेसर मानतान पार्सल किस्कु गमके और चांदड़ा KSH हाई स्कूल रेन मानतान धरमदास टुडू गमके बड़ाई नाम अकना नोआ रे एकेन सान्ताली मीडियम गेल चानेच रेन पठुआ को नोआ फ्री कोचिंग ऑनलाइन तलाते दाव को हताव दाड़ेया साउते नोआ होकिन लय अकदा बिन जीवन साणेस और लायम सताम चेतान क्लास दोकिन हतावा मानतान गमके ताकिन पश्चिम बांगला पनत रे बाकुड़ा जिला खातड़ा मुलुक रेना कुरकुटिया आतु रे भारत जाकत सारीधरम बाईसी बाकुड़ा जिला कुमुट होते ते मिद सारीधरम कमिया सेनेलेत अखड़ा को सापड़ाव लेदा पारमेन 12 नवेम्बर हिलो ओना गालोच अखड़ा रे अडी जाक सही गे सारीधरम कोट न्यामो बखराते आसेका वेस्ट बेंगल रेनी मारते सूत्रेत सुबोध हांसदा गमके थुति केदा दिस हुदिस को ताहे कना सारीधरम बाईसी खातड़ा साउते ओना सारीधरम कमिया सेनेलेत अखड़ा रे सेटर को ताहे कना आसेका वेस्ट बेंगल खन जनरल सेक्रेटरी मन सुबोध हांसदा गमके वाइस प्रेसिडेंट मन गुरुपद हांसदा गमके एडुकेशन बोर्ड रेनी वाइस चेयरमैन मन बाबूलाल हांसदा गमके एडुकेशन बोर्ड रेनी सेक्रेटरी मन सुदेव सोरेन गमके एक्सिक्यूटिव कमिटी मेंबर मानती आरती हांसदा भारत जाकत माझी पारगाना महल रेनी पनत पारगाना मानतान सुखचांद सोरेन गमके साउते भारत जाकत सारीधरम बाईसी बाकुड़ा जिला रेन सानाम गाखुड़ मानतान को नोडे को भारत दिसम रे जतखन मारी मानमिया अस्तित्व दो याम कना न भारत दिसम रे एबं जतखन मारी मानमि दो अकल कना को Santar Munde who Kharia. Mane those who belong to ostrich group of language. Mane Austro-Asiatic bhasha rena bhasha do ostrich bhasha na metang changa kana. To ona Austro-Asiatic bhasha re horge kana ko mari manni. Keda se tehin khon 60,000 bochor marang. Enang jahai gomke lei git tabona. Hono jinis rege no ko all menak tabona. और मेटन कथा हपन सही पढ़ावा जाओ पे चेत ऑल मेना ना तो वेरी इंटरेस्टिंग ना दो और चेत चेत उन रेही होई कना नोरका दी रिजल्ट ऑफ रिसेंट साइंटिफिक रिसर्च ऑन अबाउट द पीपल हु हैड सेटल्ड फर्स्ट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट भारत रे अकल प्रथम बसबास को एहब लेदा ओना चेतान रे गवेषणा तो होई लेना ओडे को लेदा माने it had suggested that the Austro-Asiatic language family
are perhaps the first to settle in India, and paleoanthropological evidence suggests the earliest settlement probably around 60,000 year BC. যিশু খ্রিস্ট জানাম 60,000 বছর মানাং খন নডে উনকু কো জামুক কানা ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ mitochondrial DNA sequence data of hyper variable segments and Y chromosomal haplogroup data indicate that the Austroasiatic tribal population may have been the most ancient inhabitant of India. The Austroasiatic subfamily of Austric language family speaking tribal are original inhabitant of India. Nyalme. Ebong noa do okoy kana bon যতক্ষণ অস্ট্রেলিয়াতে মারাং কত হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ সান্তাল এবং সান্তালি ল্যাঙ্গুয়েজ খন সান্তালি সিস্টেম খন ধর্ম খন যত কিছুকে নয় যে সাঙ্কা সিন্ধুর কো ব্যবহার দা দেখো মানে হিন্দু ওনা তো হিন্দু ধর্ম রে বানু তাকওয়া ওনা দা আবহাওয়া খন কো হাতাও কানা একদম পরিষ্কার আবো যদি গবেষণা করতে বন নিয়েলা নয় যে সুনুম সাসাং অজক সময় ইতে সাসাং কোন বলিদা নোয়া তো উনকু তো বানু তাকওয়া কিন্তু ওনা কো ব্যবহার দা কিন্তু কায়দা দা বাকো বাড়ায় আবো যেমন তেত্রে কুড়ি গিদ্রে ছেটিয়ে হুᱭᱩᱜ মায় এবং উনকিন কুড়ি গিদ্রে ঋতুমতি আউরি হুᱭᱩᱜ মায় নংকান কুড়ি গিদ্রে কো তেত্রে বন তৈয়ার কোয়া তো দেখো তো বাহুড়িয়ে কো সাসাং অজক কো ছুটে না না জামাই কো অজক আয় কানা না খায় that means they do not know the root উনকো রেহতে তো বাকো বাড়ায় তো যাহাই গিদ্রে এটা হড়া নিয়েলতে নোটে টুকু কতে পাস আ উনি তো পুরো সাবজেক্ট তো বাই বাড়ায় উনি তানতে যাহাটি আলজাম দা অল দায় ঠিক নুকু তো অনকা কানা আবো সান্তার সময় হাঁটে খন লচা কাতে কো তেয়ার কাউন্তে আদো কো লিদু নো দা আলিয়া কানা আর আবো সান্তার দা হানকো তায়ম তার তো বন দেড়ি দা দুর্গা পূজারে দেখো কুড়ি হপন সিন্দুর কো খেলে নুকু কো খেলে দা শহরেন কুড়ি হপন কো নিয়েলে কো অথচ আবো ঠিক সিন্দুর তো আদি মূল্যবান এবং আদি মানান জিনিস কানা ওনাতে তো বাবন লিখরেয়া ওনাতে কড়া গিদে বাহু ইতুত কাতে যাহা সারে সিন্দুর তাহেনা ওনাতে দাঁড় কো বহিদা হান্ড্রেড ফুটুর বাকো লিয়া তা অল দিস আর দ্য টিচিংস অফ সারিধরম তো সারনা ধরম রেন না কো আবো বন বুঝেও আকুয়া আর বুঝেও সাও সাওতে আবো হর ঠিন নোয়া বন প্রচারা সারি ধরম গে কানা আসল ধরম নোয়া যদি লই কাতে আবো দিসম হর ঠিন বাবন প্রচারা আর সরকার ঠিক বাবন দাবিয়া তাহলে গাপা হিলো নোয়া সারি জিনিস হর ঠিন বাং সেটেরোয়া কারণ এরা কথা তোমে কো প্রচারে দা অকয় কো সেঙ্গেল অভিযান কো ছুটু কানা উনকো তো নংকায় দেখো ঝুলো সান্না কানা আবো সান্না যখন বাক্কা হচ্ছিলাম বাক্কা বাক্কা দাঁড়িয়ে কিন্তু সান্না অকা খন হেজে না আদি হর সাত টালাং না কথা কলি তাও না তো না তো জমসিম বিনতি বাই পারমিটেড তাও না জমসিম বিনতি ওকাছে বানুয়া যে সার কো টালাং গেতে একদম সাতজন দাঁড়িয়ে হারার না আরে সাতজন তো আবুই যতক্ষণ মানাং ঠাকুর কি প্রতিরূপ কানা ওকই দাঁড়িয়ে না তাই উনি তুই হারাবে নোয়া তো সান্নাপন্থী হড়া প্রচার তাহে কানা এবং হিতেল বলতে অলবে না বাংমা একদম সাত টালাং কেদা কিন পিলচু হারাম পিলচু বুড়ি সাতজন দাঁড়িয়ে হারারে না যাহারে কি নিয়াম কিনা অনেকিন মগা কানা আরে কোন সময় তো বঙ্গা সাহায্য তো মেরা কিনা কিনো বুড়ে বাবা আসেন বাড়ায় কিন্তু অপায় কেনা বুড়ে বাবা উনি তো লিটে করে লেটার অন হি বিকাম দা গড মারাং বুড়ি তা উনকু তো কাসনা আয় অলা কানা কিন্তু গুরু গমকে বই অসম্মানে কানা মেনখান গুরু গমকে যাহাই অলটো কানা নোয়া তো লিটারেচার পারপাস তে অলা কানা বাট ইট ইজ নট আওয়ার স্ক্রিপচার কারণ গুরু গমকে জানামো লাখ লাখ বছর পর সন্তান মেরা কোনা নড়ে তো বিজ্ঞান 60,000 বছর মারাঙে নামা কানা আর মিটটাং 2018 সাল রে মিটটাং কাগজ উঠলে না 3 হর পে পড়াও করে বড় বিন বড় 2 লক্ষ বছর মারাং ইয়া 2.5 লক্ষ বছর মারাং খন প্রায় 2 লক্ষ প্রজাতি চেতনা গবেষণা হইল না লেদা কো ডারউইনে লেদা বাংমা ওনা সুনুমান খন হারু খন মানমি চেঞ্জ থেকে নিতক রবন হয় কানা নিতো বিজ্ঞান লেদায় ওনা তত্ত্ব তো ফলস কারণ 2 লক্ষ সে 2.5 লক্ষ বছর বানাং বারিয়া পেয়ার কাতে কো গবেষণা করা এঙ্গা দিয়ে চেড়ে এঙ্গা দিয়ে সেতা এঙ্গা দিয়ে পুসি মানমি অন্য করে গবেষণা কাতে কো নাম কিদা যে আরে ওকা ঠিন হোনা এসিমিলেশন না সিস্টেম কে বানুয়া তো নোয়া ইংলিশ পড়া নাম কিদা না হলা মানে না কাতে 2018 সাল আর ইন যখন 9 ক্লাস 19 পড়া থাই বিজ্ঞান রে ডারউইনিয়া থিওরি को पढ़ा थाई तो ओने ले दाय नुकु के हारु खन के परे ना सिम्पांजी खन आबो उन हड़ा कना आदो लाइफ साइंटिफिक টিকারিং তা না স্যার এটা আপনি মিথ্যা কথা বলছেন আদুন সময় তো বুঝছো তো নরমাল বড়ায় তো হেই তুই এরকম বলি কেন
স্যার তো আমার তো বাড়িতে কুকুর আছে, ছাগল আছে, বিড়াল আছে, অনেক কিছু। তা কুকুর থেকে তো বিড়াল হয়নি, বিড়াল থেকে কুকুরও হয়নি, ছাগল থেকে গরুও হয়নি, গরু থেকে ছাগল হয়নি, আপনি কি করে বললেন? আসলে একটু हाँ पाजी ছিল। আচ্ছা থাম থাম, তাইম তে স্টাফ রুম को হওয়া দিয়ে গেছে 1975 साल का कथा इन जखन बिहार जाम दा जिहिल ना 2018 साल रे पढ़ाव नाम केदा दारुनिया थियोरी को चैलेंज करा ओंडे आदो को मास्टर को हतेन जे हेरे ছেলে তুই এরকম বললি যে তুই কে বলিস তোকে? তাহলে আমি আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বাবা এরকম হয়? বলছে না না এরকম হতে পারে না। তো তোমার বাবা কত পড়াশোনা করেছে? আমার বাবা ক্লাস 3 পর্যন্ত পড়তো, কিন্তু সে একটা পারগানা, ভাটমুলুক পারগানা, যোগেন্দ্রনাথ হাঁসদা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, তবে এটাকে বিজ্ঞানী বলেছে তো তুই এটা নিয়ে প্রচার করিস না। আর স্যার আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না, তাহলে পরীক্ষা আসলে কি লিখবি? আচ্ছা সে নাম্বার পাওয়ার জন্য তো আপনি যা বলেছেন ওটাই লিখবো, কিন্তু মন থেকে মেনে নিতে পারছি না। কুকুর থেকে ছাগল হতে পারে না, ছাগল থেকে কুকুর হতে পারে না। আপনার কি করে বলছেন একটা হনুমান থেকে জন্মেছে? হ্যাঁ, আপনি কি হনুমানের বাচ্চা না আমি হনুমানের বাচ্চা? একদম ঠিক উত্তর না। ওনা জিনিস নাম কি 1975 साल को नॉय 2018 साल इन नौका जहां नाम का कलेक्शन दो ओना जहां तिस ओना कागज कलेक्शन में ना उदू आपे तापनी অনেকগুলো ডারউইনের তত্ত্ব খারিজ করা। তাহলে ঠিক নডে কি লেগে তাবনা সান্তাল ধর্ম 9 মিলিয়ন আছে 9 লক্ষ বছর মারাং মারে তাবনা অকয় লিয়ে দেয় বিশিষ্ট অ্যানথ্রোপোলজিস্ট ডক্টর স্টিফেন ফাং, এটা বিদেশি অর্গানাইজ মেটাং অল কাদা the Santal's religion is the oldest religion of this world. Did I lay that? In the beginning, mankind survives on food gathering civilization. माने जमा को आहरण करते मिठन को जावरा का 3 दिन बांग से अगला 9 दिन को जमता है. This is called food gathering civilization. And to shift from food gathering civilization to agriculture civilization, it took millions of years. लाख लाख बछर समय लगा होता ना. Just prior to 9,000 years back, agriculture civilization started to begin among the people of the world. মাত্র 9 বছর মারাং কৃষি সভ্যতা হয়ে গেল। আদকলে religion which has very close relation with religion, that is the oldest religion. এলা যাহারে চাষবাস সাও ধর্ম না জপড়া মেনা ওনা যতক্ষণ মারে ধর্ম কানা ওনা তো সান্তাল তো মারে ধর্ম আপনি সারি কথা তো আবুয়াদ মেনা তোমরা চাষবাস রে মাক্সিম এরসিম হরিয়সিম জামথার কোন জমেট কোয়া যত ক্ষেত্রে তোমরা তো আবুয়া বঙ্গ পুরুষ জপড়া মেনা ধাত্তি না এটা কোন ধর্মগ্রন্থ রে ধর্ম সাও চাষবাস না জপড়া বান। So I come to the conclusion that Santal's religion पारमेन गेलारे नवेम्बर हिलो आसाम पनत रिया कोंकड़ाझाड़ जिला दोबरागांव आतोरे जानथाड़ पूजा आदि भारी भरम साला को मनाव पारम केदा ओना रिया के मिड रिपोर्ट बन नेल लगे रिपोर्ट दो भेजाव कदा सांताली न्यूज रन रिपोर्टर मानतान साहू मुर्मू। सांताली न्यूज पास्टा खन सानाम को सगुन जोहार अबु बडाय याबो जे सांताल को जानथाड़ ᱧᱩᱛᱩᱢ मिटेन अडी मरा बोंगा बुरु कना आउना जानथाड़ हिं कोकड़ाझाड़ जिला रे मेना दोबरागा आतु रे नवा जानथाड़ पूजा दो होइना आदो तिहि अबु को सामंग रे मेनाया नवा आतु रेन दोबरागा आतु रेन गे नायकी बाबा आदो दलाबुन बडाय लगे नवा जानथाड़ पूजा रे चिली को पूजा से बोंगा आको और उनको को चिली को बोंगा ᱧᱩᱛᱩᱢ तिको बोंगा आदो दला नायकी बाबा मेनाया तो नायकी बाबा जहाँ तिहि जानथाड़ पूजा अबु टोला रे होइना तो नवा जानथाड़ पूजा रे माने चिली को दाड़ी चिली को बोंगा ᱧᱩᱛᱩम तिको दाड़िया तबे तिहि काटा दो अबु दोबरागा आतु रे जानथाड़ परब लगी तेबो मनाव गनावे कान सेबो पूजे कान प्रथम रे नायकी बाबा ᱧᱩᱛᱩᱢ ते ओंडे दो हेड़ा सिम इना तायम जाहेर बाबा ᱧᱩᱛᱩᱢ ते दो संडी आदो तिहिया दो हेंडे कालोटिंग बोंगा कादिया ने पहिल खन उनका को नवा टोलार को हेवा आगु काते ना येते तिहिं दो हेंडे सिमिंग बोंगा कादिया इना तायम मोड़े को तुरुई को ठेन ओंडे आरा संडी बोंगा कादिया तबे इना इयर गे जानथाड़ परब रेगे ओका दो सुक्री बो बोंगाये ओंडे दो जत्तो जाहेर गोगो मोड़े को तुरुई को आर साथे नु कोयटा दो नायकी को मिताय कान नायकी रेन गोगो हर उनिया ᱧᱩᱛᱩᱢ दो
पुणगी नायके कान तया तबे उनी हो ओडे तीन जानथार परब रे सुक्री बंगा ठेने नाम केदा तबे इने साथे कोटा दो पुंड संडी के बंगा कान ओंडे दो मांग दो माझी बाबा तायम रे दो पिलचू गोगो तकिन उनकिन किन नाम केदा इने तायम दो मारंग बुरु इनगे तेना जानथार परब रे दो उनको को बंगा nyutum te तेहन बो जानथार परब रे बो बंगायना तो नुई दे तहना नवा अतुरे नायके बाबा साइबा सरेन तो इन तनम अबु समारे माने प्राणिक जहां दो अंपटुडु को मेताया आदो उनटे खन बार कथा बन अबु गालमारा लगे बन कुरुम दिया तो सगुन दारामे बिनाले नवा सांताली न्यूज़ पास्टा सेन खन तो कथा हुना तिहिन नवा जहां अबु बन बोंगा बुरुइना तो नवा बोंगा बुरु रिया दो चेत जस्ते चेत कना नवा तिहिन नवा अबु नितो नवा जानथार nyutum तबन बोंगा बुरुइना से जाहेर रेबन बोंगायना दो नवा रना जोस मतलब दो कना नवा जानथार दो तेर अबु नवा हुड़ु बन रकाब दा तो ना नवा हुड़ु नवा जानथार रे रकाब ना नवा जाहेर रे रकाब मांग कते तायम तेदो अबु टोला करे बुन गेदा से नवा ये हुड़ु बुन गेदा चे ओना लेकाते नवा जानथार दो हुइना से आर जानथार रना जोस मतलब दो नवा कान गया माने नवा हुड़ु रकाब इना बडाय लेका तेदो इहो अडिगान बइन बडाया अदो ये को रोड कते गे इहो तो किछु तीन खन किछु शर्मा परे किछु महीना परे खान गे सेंसस हुआ नवा इंडिया रे तो नवा रे दाराय कान दिन रे ओका दो 21 से 2021 रे तो आपे दो चेत धर्म पे ओलोआ मेनते पे ठौको आलेया ठौके से आले हो नवा लहाño थोड़ा आले होले गालमरा बडाला आले एग्जीक्यूटिव नवा विषय तगी माने नय हा नितो मा सेंसस हुआ 2021 रे तो नवा बाबत तेले गालमरा बड़ा का गया दो नवा गले ठीक का माने अबु आदिवासी मा नितो ये धर्म लेकात मा मिटे ये मा बनु तुना अदो आलेया ठौकर दो नवा ले ठौके का माने सरना धर्म बुन ओलोआ जी होक माने सरना धर्म दो नवा तगी ओल दो माने अबु दो नवा प्राकृतिक पूजे हर कना बुन तो प्राकृतिक पूजे हर लेकाते नवा सरना अबु जाहेर रे पूजे हर कना बुन तो अबु हिंदू खोय से क्रिस्तान खोय से मुस्लिम खोय दो जुदा गिता बुना और ओना लेका तगी ओना दो ठौके दो हुई कना माने सरना धर्म गी ओलोआ जहां दो तीन खय किछु दिन लहा रे जे झारखंड कैबिनेट रे नवा पास ना जे केंद्र सरकार ठे सरना कोड विषय ते माने दबी सका में भेजा केदा तो नवा रे आपे तिना गान सपोर्ट मेना पिया ओ आले नवा रे आले दो पूरे गी सपोर्ट मेना लिया माने सरना कना ले मेन कते गी सपोर्ट मेना लिया तो नवा तहना दोबरागा अतुरे चितर जहां दो जानथार पूजा रे को तिहि ओका को कथा को लई के नवा दो अबु जत रिया पूजा कना मेनते नुकु को मेने कना आर नुकु होन ये को मेने कना जेमन दाराय कान 2021 रे नवा दो सेंसस दो नुकु दो सरना को अलगोआ ओना तिहि को लई सदर केदा अबु को समारे आर निय खटो कपाल मारा कते तिहि आपे को समाम खय बिदि हेता कना कैमरामैन निता सला इन सहरमु कोकराझाड़ असम तेहेኛ खबर दो नी नुडंगे आरो नावा खबर नाम लगी ते नुआ चैनल बन सब्सक्राइब मा और एम अकन बेल आइकन टिपो दो आलो बन हिड़िंग मा एनखान तेहेñ लेका दो जोहार।